kelemuna foite bonya mimuka Fade jugu bika shirifi ukelemuna Fade jugu bika shirifi ukelemuna Kanu njugu bika shirifi ukelemuna Jugu bika shirifi ukelemuna Fuite bonya mimuka Jugu bika shirifi ukelemuna Fuite bonya mimuka Jugu yeka Muhammadu nyaninde Umase Muhammadu la Jugu ye Aliyu nyaninde Umase Sidna Lila Jugu ye nga Hasanu nyaninde Umasenga Hasanula Jugu yenga Huseni nyaninde Umasenga Husenina Jugu yeka Hazidini nyaninde Umase Abudinina Jugu minde seraka nununga bonya tinye ukanu mase kugeta Ukelende bi aunotugu Nebi shirifi umade Ayukoto dalima saye Nyani ni debu mimbi kakaula Ayoto dalima saye Jugu bika shirifi ukelemu Kurite bunya mimuka Jugu bika haidara keleba Madani denge bele bele kodode Ato idalima sama Bani wolo de uwo ayeko uto alama agajigi same dalima sakilena ukadi Muhammadu ya Allah Ubika shirifi ukelebu Uiteponya mimuka Nebi Zahra Burahima nade Brahma Haidarala Ini dogo numeka Allah minna Bazumana wolode awniche Ubika shirifi ukelemu Uiteponya mimuka Nebi Zahra Shahamadu Tijani Haidara Bazumana wolode ngodode Sherifu Haidara Nubiga baroke ayedi Ayeko alama Dugu manayani dongo dugu mani debu ikajira dali masala Duna fama Maga sense alakira kadubala Aduna fama Maga bo dani bagawara bai Aduna fama Jadi nana alakira kadubala jadi Aduna fama Maga bo so manayudara jadi Aduna fama Maga sense alakira kadubala Aduna fama Aduna Jadi
bala jabi isara di alabulu sira be atalen bi au kilende la ko sabu ga haidara kanude ko sabu ka sanaya kanude bala ka hawa tegera tumani tegera ai tegera ka tegera tumani Jabinana, Jabinana, Wamodabi, Wajinu Tumangawa, Ibasa, Adoni Totigilata, Wamodabi, Kurane Ayakosa, Ibasa, Adoni Totigilata, Mutura, Haidarago, how much Alasiana, Alabiti, Alasiana, Badimia, making a jambala, making a job, Musula. Mutika ulube konkana Mutika we togo nyumane fo Tony ba we togo nyumane fo Karamo we togo nyumane fo Ko sabuke iga jesiri Malaka unga tegere tumani fo Ayo tegere jamaka kuleto Jabinana, Alakatine, Jabinana, Tirakatine, Bele Nana, I got a voice, Rabi Alapolo, me, Gulani, Nimi, for my final for Kramo Jabio, Femi Wagati Colorado, Femi Wagati Colorado, Nikayafa, Alani Telagama, Nikayafa, Haitaka, Nikuma Maba, singing Datiba, Nimamutini Maba, singing Datiba, Waisaradi Alabul Alam, Isalam Alina, Ejabiu, Baduga Sande, Matebella, Nekaratego, Ejabiu, Baduga Sani, Matebella, Nekaratego, Ejabiu, Baduga Sande. Matebella Nekaratego, Jabiru, Baduga Sande, Matebella Nekaratego, Yage Alaye, Ningato Alama, Matebella Nekaratego, Adama Galeba, Oefa Tode, Matebella, Adama Galeba, Obipa Nikala, Matebella Nekaratego, Galeba, Oekira Galeba, Matebella Nekaratego, Kira Galeba, Ala Galeba, Matebella Nekaratego, Maybe Adamama, Matebella, Mayama holiday, maybe Johnny Willie, Matebella, Etami, Baduga Sande, Matebella, Nekaratego, Jadio, Baduga Sande, Matebella, Nekaratego. Kola se oso mani haidarama. Fuligan sarujamata fuligado Kola se oso mari haidarama Haidarayo Ja awe maya doni Ae punya masih kira modi Oso mani yeredi bina maya Magunya jamai Walai pai tiga uraka Pani kata lagi Quran lagi Allah Daudoni be usumanena Pani kata lagi hadis lagi Allah Daudoni be usumanena Pani kata lagi balaga lagi Allah Daudoni be usumanena Allah bani mana sobani ulula Haidarala Madani mana sobani biwili Amadalulu chama me Quranena Aibaya gugu mafo Quranena Amadalulu chama me Ibunu Majala Aisa gugu mafo Ibunu Majala Amadalulu chama me Sunana Faila
suna kubaraci suna na sa'ila Badiye dalilu jama bogariola ayi baya gogo mako bugariola ala dilame ya kuna wula ala Jahonani mebala iye ayi bunya masiki ye gira modi Ufumani yerenina Ya kabone jamali wala ibai dikewoja Kurika jamada kurika narado Kurati usumani haidarama Kurika kauja maka kurika Kurati usumani haidarama أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمري أسلمه Tanga nyine ko ala fe ka wo shaytana toroma ama sidine ala taala to ko barka mai ka salli ke dan to nyama ka ne o Ahmad al-Bashir Muhammadu mine ale de kara jogo nyuma tigo olo ko tige ne ana jogo nyuma ya seze du ma ko lo safe salli ke le ko ale ka abi sey ka ala fu ka ala taala wala nyuma do kanaba chema ana musuma minu mora mofti minnu bɔra mɔfti dafɛlaw la an ka foli bi ka taa bɛɛ lajɛlen k'a jira aw la k'a fɔ su in na an bɛ su hɛrɛma na an bɛ kɛnɛ hɛrɛma na an bɛ bonya kɛnɛ kɔnɔ an bɛ karama kɛnɛ kɔnɔ nka yanni kɛnɛ k'a yɛrɛ fɔ an ɲɛ n'a kɔnɔko ye ni ala sɔnna an bɛ kuma segin kumatigiw ma sanfɛ olu ka kɛnɛ ɲama fifa ka fatiya ta ka sɔli alakira ba kan ni o kɛra o ye dayɛlɛlen ye walasa i ka so kɔnɔ ko dɔn o kɛ man di k'i to so kɔ ka ni dama yɛlɛ ye wala an bɛ tile di datigiw ma o ka yɛlɛli kɛ an bɛ sɔrɔ ka don ka so kɔnɔ ko lajɛ inshallah wala an b'a fɔ an karamɔgɔw ye ko bisimila fatiya ani sɔli walasa an ka se ka don baara kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Yala ani soli la ala ka shuro ani naba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan o fatiha ni soli o kɛra anw ye maa min fɛ o ye an karamɔgɔ baba tɛnbeli ye an b'a fɔ ala ka nasara ni hɛrɛ ye o kɔfɛ an bɛ ala tanu ala min ye an lajɛrɛ bi su barikama in na an tilenna don lahɔrɔmalen na ni o ye dɔgɔkun dɔnkutigi ye n'an ko ma ko juma ka bɛn kalo belebeleba dɔ o tile gale fana ma ni o de ye sunkalo makɔnɔ ye ni ala sɔnna an bɛ a su filanan na marisi kalo o tile naani ni o ye san kalo sabanan ye nazara san jate la an ka bi su in na ɲɔgɔn lajɛrɛ kun a bɔra jɛkulu de la jɛkulu min ni o ye jɛkulu barikamanba ye ni o de bɛ wele ko lamɔ kɛnɛ jɛkulu ni Alahu Taala ka jɛ ye olu ka wele o de ye Mopti silamɛya sɔrɔ i n'a fɔ lamɔ jɔyɔrɔ ka bon silamɛya diinɛ kɔnɔ cogoya min na ani adamadenya fan o fan fo ka taa se k'a dɔn adamaden ka maramafɛn bɛɛ lajɛlen walasa a ka k'i sago ye f'a lamɔ cogo ka ɲɛ alhamdulillah jɛkulu in sigilen don o lamɔ de kan nka sababu ɲuman ani a hakilina taba o ye an karamɔgɔ ye ani an ka ɲɛmaa ye ni o ye sankaw ka belebele Adamu Jabi
Allah ta'ala sonani barai abeka ke bololo siraw ka ne o ye réseau siraw ye kerengere mo WhatsApp sira jekulu yi a cirle do Mali kono ani Mali ko ka ne o siraw ye wala a jekulu ba ta folo la fo ka ta se jekulu kono tona ma ne o ye lamo kene numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 numéro 6 numéro 7 8 fo 9 bon abela jele ba do WhatsApp ale mata ta hake a dan sigilen don n'a sera hakɛ dɔ la i b'a sɔrɔ a tɛ se ka tɛmɛ o kan a bɛ wajibiya wɛrɛ ka dayɛlɛ walasa o tuma na dɔ ka fara maanifinw kan o ye a nimoro kun ye nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kalama bawo fɛn o fɛn ni a tilenna nimoro 1 kɔnɔ i b'a sɔrɔ o bɛ si nimoro 9 kɔnɔ duguma fo sanfɛ o la an ka foli belebeleba bɛ u ye o la ni ala sɔnna a nimoro 9 min ni o bɛ an ka marabolo kɔnɔ yan o ɲɛmaaba o de ye Baba Tɛnbeli ye a n'a ka jamakulu an ka foli b'u ye olu de nin miirina ani nin hakilina ta ka wele bila an karamɔgɔ ma ani kɛnɛ sababu ɲuman ani nin hakilina sindibaga ni o ye Adamu Jabi ye ani ala sɔnna ko in ma taa Jamiyatu Ansaru Dinil Islami kɔ section min bɛ anw ka marabolo la yan o y'a ko bonya ani a karama k'a ta k'a kalifa u bɛɛ lajɛlen la wala ni ala sɔnna an ka président ba yɛrɛ bɛ anw fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka ban ni o ye Umaru Gindo ye an b'a fo a n'a ka président dangaw ka fara Ansaru Dini membre bɛɛ ka cɛ ani muso o kɔnɔna na bi su in na an ka baara in bɛna tɛmɛ cogo minnu na an bɛna présentation kɛ aw la ka sababuya kɛ an ka dunanba min ni o ye anw sɛgɛrɛ yan ni o ye Adamu Jabi ye a n'a ka délégation don olu bɔra sigida wɛrɛw la ka fara kan ani san dugu kɔnɔ walasa ka na nin kɛnɛ belebeleba in seereya walasa u yɛrɛ ka soma sama sɔrɔ o délégation ɲɛmaaba o ye an ka ɲɛmaa yɛrɛ ye ni o ye Adamu Jabi ye ni ala sɔnna bi su in na ni ala ye min kɛ an ni aw tulo garisɛgɛ ye an na soma sama sɔrɔ ka bɔ ale fɛ o tuma na Adamu Jabi ale taamaɲɔgɔnw o ye an karamɔgɔ Salifu Kulubali ye o kɔfɛ Mamutu Danbele ale fana bɛ délégation na ka taa se Musa Jara ale fana bɛ délégation na ani Mohamed Sefara ne kanubɔ ko ale ma ko Buwa wala an b'a f'u ye ko bisimila anw fɛ Moti u bɔra u ka so u nana u ka so yan de Moti ye nɔnɔ kɛnɛ dugu alhamdulillah jɛgɛ kɛnɛ dugu ani Maya dugu ani Andoku dugu don ala ka hɛrɛ ka n'u ye fɛn min ma o bɔtɔ sɔrɔ a kana o segintɔ sɔrɔ o présentation in kɔfɛ bi su in na baara bɛna tɛmɛ cogo minnu na o de filɛ nin ye fatiha ani sɔli kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ an ka président ni o ye lamɔ kɛnɛ numéro 9 o ɲɛmaa ye ni o bɛ an yɛrɛ ka sigida kɔnɔ an ka marabolo la Baba Tɛnbeli ale na bɔ ka bisimilali kɛ k'an ka dunanbaw bisimila ani maa minnu fana nana ka na wele in jaabi kɛnɛ in kan ka bɛɛ lajɛlen fo i ka wuli ka jɔ la o kɔfɛ kuma bɛ di lamɔ kɛnɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na numéro 1 fo 9 o tuma na lamɔ groupe bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɔndenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ tɔgɔ la misali la an b'a fɔ a national ale tɔgɔ la kumakɛla o ye an karamɔgɔ ye ni o ye Mohamed Sefara ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Buwa ale bɛna bɔ ka dakuru ɲɛ 2 bɔ k'o lase a n'a ka nisɔndiya ale ka dakuru ɲɛ 2 kɔfɛ Mamutu Danbele ale fana bɛna bɔ ka kuma lamɔ kɛnɛ numéro 8 o kulu tɔgɔ la bawo ale fana bɛ délégation in na ale wulila nin taama in kama kɛrɛnkɛrɛnya ma o tuma na ni lamɔ kɛnɛ numéro 8 olu ka cikan ye ka se ka na fara numéro 9 kan an ka sigida kɔnɔ yan dakuru ɲɛ 2 o bɛ di ale ma o fana kɔfɛ Jamiyatu Ansaru Dinil Islam Moti an bɔra ka section ko fɔ ko in bonya bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo nka section fana bɛ baara kɛ ka sinsinlen to sous-section de kan sous-section 13 o de bɛ Moti marabolo kɔnɔ yan min bɛ section ka mara la o sous-section 13 bɛɛ tɔgɔ la an karamɔgɔ Ustaz Muhamadu Kɛlɛkulu Kulubali an ka dakuru ɲɛ 2 d'a ma a fana na foli kɛ inshallah sous-section tɔgɔ la o kɔfɛ n'i ye cɛbaw ye yɔrɔ o yɔrɔ musobaw bɛ u nɔ la o kɔnɔna na Jamiyatu Ansaru Dinil Islami musow tɔgɔ la ina jara ani a ka musobaw inshallah kuma na di tanti Maimuna Tunkara ma ale na laseli kɛ Ansaru Dini musow tɔgɔ la kɛnɛ in ka bi su in na ina jara ale ka bonya kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka kuma di an ka section président ba ma ni o ye Alhaji Umaru Gindo ye Seku ni ala sɔnna a bɛna dakuru ɲɛ 2 fɔ a ka jama sanuma tɔgɔ la ani bonya min ni a taara k'a d'u ma ani koba min bɛ u ka bonya kɔnɔ ni ala sɔnna nisɔndiya ko don a yɛrɛ bɛna bɔ ni ka o nisɔndiyaw lase ani dakuru ɲɛ minnu mana sɔrɔ ka da o fana kan
wala ni Allahu Taala sɔnna ma su in na baara tɛmɛcogo ani a lasesiraw o ye nin ye wala an b'an ka dugutigilakaw fo k'an ka marabolo ɲɛmaaw fo kabini guvɛrnɛriw la ka taa se mɛriw ma ani ka taa se an ka dugu alimamilakaw ma o tuma na nin ko in bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen ka bonya kɔnɔ sabu dugu mana bonya a tɛ bonya dugutigi ma wa n'i ye ko jalen ye dugu la a tɛ taa dugutigi ka jɛ fana ko Ala ka hɛrɛ ka n'o ye wala su in na baara tɛmɛcogo ye nin ye an bɛ wele bila an karamɔgɔ ma ni o ye Ustaz Baba Tɛbeli ye k'a ka bisimila lamɔ kɛnɛ numéro 9 o ɲɛmaa don Ala ka hɛrɛ k'a ye. nin sanga in na nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ radio bani kunkan la 88.7 Mopti a n'a lamini aw maa minnu ma kɛnɛ sɔrɔ aw ka kunnafoni sɔrɔ ko ɲuman kama o kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ médiaw olu caman bi yan kɛrɛnkɛrɛn ma BG Media a bɛ anw fɛ kɛnɛ kɔnɔ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى بيته طيبين الطاهرين إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمدو ومتغنيني ستك على فكبو ستانة رمى ستانة ميان جوي على قنغا جوي من أمباد على فعلا كدو أناتي وقف من سيدنا الله تعالى تغبر كماي alam ye foroba hina tigi ale bi lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye ka deli o masaba in fɛ nɛɛma ni kisi ala k'o jidi an kuntigi muhamadu kan a n'a so dunke sanuma a n'a ka sahabaw ka bɔ ka foli bila bɛɛ lajɛlen na minnu sen y'u yɛrɛ se nin kɛnɛ belebeleba in kan mɔti n'a nɔkandugu an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma an filɛ nin kɛnɛ min kan nin ye lamɔ kɛnɛ ye ni ko lamɔ i ko jogoɲumanya i ko ladiriya i ko tilennenya i n'a fɔ kumanaw ye dantigɛli kɛ aw ye cogo min na ni association n'o ye lamɔ sira ɲuman ye a sigilen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan internationalement o la jɛkulu min sigilen don an fɛ yan n'o ye groupe 9 ye WhatsApp sira kan créera le 4 mois 2020 donc a bɛ san 1 ani kalo 10 ani 1 jateyaw la ni Ala sɔnna dɔɔni b'a jɛ san 2 la o la cɛ caman b'a kɔnɔ muso caman b'a kɔnɔ an bɛ baara la o lamɔ association min bɛ an fɛ yan Mopti o de ye wele bila an karamɔgɔ ma n'o ye Ustaz Adamu Jaabi ye ka na bɔ yan hali sisan ka an dugulenya baara ninnu na ka se k'an lakala sigi kun ye o ye su in na o la an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ an ka section président ba la a n'a ka membre tɔw ani an ka wulu ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an ka foli bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma an ka musokuntigi minnu bɛ yan an ka foli bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma ka fara Mopti dugutigilakaw kan fɛn o fɛn nana an bɛ bɛɛ fo o la lamɔ ye fɛnba ye an bɛ wele min da an bɛɛ ka jɛ nin baara in na ka ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛ ni kafiri bɛɛ tɛmɛ nin ko in na n'a fɔra ko hadamadenya ɲuman a bɛ se ka dilan cogo di an bɛɛ ka kan ka hami n'a ye gɛlɛya ni degun ni tɔɔrɔ min bɛ an kan bi maaya de tiɲɛna ni mɔgɔ ɲuman kelen sɔrɔla du kɔnɔ bɛɛ bɛ lafiya mɔgɔ ɲuman kelen mana sɔrɔ dugu la dugu bɛ waso n'a ye maa ɲuman kelen mana sɔrɔ jamana na jamana bɛ waso n'a ye maa jugu kelen mana sɔrɔ du kɔnɔ du bɛ kumasuli sɔrɔ n'a ye maa jugu kelen mana sɔrɔ dugu la dugu bɛɛ bɛ kumasuli sɔrɔ n'a ye sabu n'a ye tiɲɛni kɛ k'a bɔra dugu jumɛn na a bɔra karisalakaw fɛ maa jugu kelen mana tiɲɛni kɛ jamana bɛɛ bɛ kumasuli sɔrɔ n'a ye sabu n'a fɔra ko jamanaden jumɛn don ko karisalakaw ka jamanaden don o kumana jogoɲumanya lamɔ o de ye fɛn bɛɛ ye ala ye dali kɛ asidiya lasalu la fɛn bɛɛ ka ɲi mɛ tiɲɛni de bɛ kɛ o la ala ye hadamadenw da o ka ɲi wa ala ye fɛn o fɛn da juguman t'a la a bɛɛ ka ɲi anw de bɛ tiɲɛ donc o la ni tiɲɛni bɛ kɛ wajibi don an ka essayer dilannikɛlaw fana ka sɔrɔ o la an ka dilannikɛla la belebeleba o ye Aseyid Sherif Usman Madana Haidara ye o la bi cɛ min fana y'a ŋuma ni lamɔ ye o ye an karamɔgɔ ye Adamu Jaabi
n'o ye sangaw ka belebeleba ye o la inshallah an bɛ wele min kɔni da bɛɛ kana fara an kan nin baara in na an ka se ka lamɔ don ba la an b'a deli ala fɛ ya rabbi an ŋaniya ala k'a dafa an mago b'a la baara in ka ɲɛ an bolo cogo min an bɛ ala deli ya rabbi ala k'a ɲɛ an bolo ala k'o kɛ kira n'a sɔhɔrɔma kama an karamɔgɔ barika kosɔn sɔli ala nabil karim ne bɛ kuma kɔnɔ yan a balimakɛ mankan dɔ baba tɛnbɛli. ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ foli lase an ka président ma ni o ye lamɔ kɛnɛ numéro 9 o président ye min cogolen don Mopti marabolo la yan mais ala sɔnna olu yɛrɛ ka cɛsiri kɔnɔna la nin kɛnɛ barikama in o sigira an fɛ su in na o la n'an bɔra yen lamɔ kɛnɛ an bɔra ka mɛn an ka président da ko international don o kɔrɔ ye a bɛ mali kɔnɔ a bɛ mali kɔ kan o tuma na k'a daminɛ a lamɔ kɛnɛ numéro 1 na ka taa bila numéro 9 la u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa min bɛna dantigɛ o ye Mohamed Sefara ye ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Buwa nka ale fana ye an ka dunanbaw dɔ ye a bɛ an karamɔgɔ Adam Jabi ka délégation na nka Alahu Taala ka jɛ ye an b'a fɔ a ye k'a ka bisimila ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وسلم an sigira ala ka wuliyara ne y'aw balimakɛ Mamadu Sɛnpara ka bɔ Bureau international tɔgɔ la Bamakɔ ka na nin lasema in kɛnɛ kan an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an bɛ kuma n'an ka président international ka nane n'o ye Amadu Sedera Gawusu Tarawele an b'a fo ale min kɛra sababu ye k'an délégué ka na nin kɛnɛ in seereya ala k'an nasara ni hɛrɛ ye Bureau international tɔgɔ la an bɛ groupe numéro 9 fo Mɔti kɔnɔ yan nɔ u ye nin initiative in ta ka baara kɛ n'a ye nin b'an ka projet de société kɔnɔ an ka lancement officiel kɔfɛ an ye nin de ŋaniya ta k'a fɔ bɛɛ ka jija ka nin kɛ i ka sigida la an b'a fɛ nin ka bɔ réseau la ko la ka a kɛ présence physique yɛrɛ ye sigidaw bɛɛ lajɛlen na parce que n'i y'a mɛn lamɔ a bɛ daminɛ du de la ka na sigida la dugu kɔnɔ fo ka kɛ jamana kɔnɔna na anw min ye sifinnakaw ye an ma to kɔ nin ko nin na parce que n'i y'a mɛn dugu denmisɛnw ko don musow ko don fo ka se an falakaw ma donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɛ lamɔ in a ka cari diɲɛ kɔnɔ bɛɛ k'a faamu bɛɛ ti groupe réseau sanfɛ mais n'a kɛra kɛnɛkan jalaki ye i b'a ye k'a fɔ bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la donc an b'i bɛɛ lajɛlen fɔ n'i m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ ne bɔ kuma na assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sefara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn yanni Bamakɔ sira ka ja nka ala ko b'a surunya siga t'a la an bɛ tila ka wele bila maa min ma o de ye Mamutu Danbele lamɔ kɛnɛ numéro 8 o tɔgɔ la a fana bɛna ka na datigɛ a dɔgɔnɛlakaw ye sabu hakili la jate bɛ daminɛ 1 na ka se 8 ma 9 bɛ 8 kɔfɛ ala ka bɛn sababu ma i bisimila. Assalamu alaikum Motikaw. Ne tɔgɔ Mamutu Danbele ka bɔ San. Sawɔ lamɔ sira ɲuman paysan ye ne ye. Donc lamɔ yɛrɛ baara b'a fɔ an ɲɛna ko ni i balima dɔ ka kungo bɛ yen donc i k'a sɛgɛrɛ o siratigɛ de kan sangaw y'an délégué ka se Moti dugukolo kan k'an kana fara an balimaw kan ka lancement in kɛ donc an ka usasi bɔra k'a fɔ ko 9 dɔgɔnin ye 8 ye an sɔnna voilà mais jate bɛ daminɛ 8 ye la an bɛ Motikaw fo vraiment an bɛ Motikaw fo donc an kɔrɔkɛ bɔra ka min fɔ sisan donc n'o de ye lamɔ n'i ko lamɔ i ko du n'i ko du i ko kin n'i ko kin i ko dugu n'i ko dugu i ko jamana vraiment nin ko in ye ko ye denmisɛnnin si man ka to kɔ nin ko in na sabu n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ ka dukɔrɔw lajɛ k'an danbew lajɛ vraiment lamɔ tiɲɛlen don donc a ka kan anw sifinnamɔkaw man ka kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye nin ko in na
donc an bɛ tila ka an karamɔgɔ Ustaz Adama jaabi fo ale min y'i to a karamɔgɔ kɔ ka karamɔgɔ ka kumakan mɛn k'a faamu a mago bɛ min na parce que mɔgɔ caman b'i tugu i karamɔgɔ kɔ mais i t'a dɔn a yɛrɛ ka laɲini ye min ye n'i ye karamɔgɔ ka waati laban kuma ninnu jateminɛ donc a bɛɛ ye ko lamɔ tiɲɛna donc Ustaz fana y'a ye tiɲɛna lamɔ tiɲɛna ne yɛrɛ bɛ karamɔgɔ kɔ ne bɛna se ka mun kɛ min bɛ se ka représenter lahara Ala ye donc ale ye ka lamɔ baara de daminɛ k'o yira Ala la mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a ye baara daminɛ a bɛ dɛsɛ walima n'i y'a tigi ye e min tugura a kɔ k'ale y'a daminɛ n'i y'a ye i b'i kunkolo suli parce que k'a m'a laban jaabi ye ko laban masa ye jaabi min ye ka lamɔ in baara daminɛ cɛ si tɛ lamɔ baara kɔnɔ ko i cɛsirilen bɛ ka bɔ donc n'i y'a ye fana e bɛ tila ka i dogo a ɲɛ quoi parce que i b'a dɔn a y'i bila baara min na i yɛrɛ ma se k'a kɛ ka se a kɛ fɛn dan na sabu ale kɛmɛ k'i ka nafolo i ka mɔbiliw a yɛrɛ farikolo a bɛɛ dilen bɛ nin baara in ma an karamɔgɔ y'an fɔ an ye n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la barikatigi don donc tiɲɛna barika bɛ jaabi la parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye ko min daminɛ n'a t'a dabila donc barikatigi ye an bɛ jaabi fo donc a ka dugawu k'an yɛrɛ ye a ye jigiya min da an kan nin baara in kɔnɔna na donc a ka dugawu k'an ye an ka se ka baara in se ka se a kɛyɔrɔ dan na donc hakɛto bɛ kuma na sɔliyara Muhamadu. nin waati in na an bɛ foli lase Danbele ma a ka kuma ɲumanw na an b'a fɔ Ala ka n'a sɔrɔ ni hɛrɛ ye Mamutu Danbele ka bɔ San lamɔ kɛnɛ numéro 8 olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka na bɛn ni nin baara in ye hakili la u na soma sɔrɔ baara in fɛ inshallah o la an bɛ sɔrɔ ka don Jamiyatu Ansarudinil Islam ni o ye kɛnɛ bonyatigiw ye bi su in na kɛnɛ in bonya ani a karama bɛɛ lajɛlen talen don ni ka nun don o tuma na Ansarudini bolo o tuma na sous-section 13 min ni olu bɛ section kɔnɔna na Mopti yan o section 13 tɔgɔ la an karamɔgɔ Ustaz Muhamadu Kɛlɛkulu Kulubali an bɛ ale bisimila kɛnɛ kan a bɛna dakuru ɲɛ 2 fɔ o tuma na ka se k'an ka dunanbaw bisimila kɛnɛ kɔnɔ o kɔfɛ ka Ansarudini sous-section ka foli kɛrɛnkɛrɛn fana k'a lase bi su in na kɛnɛ sababu ma o la an bɛ foli kɛ an lamɛnbagaw ma minnu bɛ kɛnɛ in kɔ kan kabini ba kɔfɛlaw la ka taa se k'a dɔn ayiwa région fan o fan n'a bɛ ka lamɛn nin waati in na Kolokanaw la ani Bakanaw la an ka foli bɛ kɛ yen arajo Bani ale fiɲɛ sira fɛ 88.7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أمي تمنى على في أكاد واني شيطانات من سنسي مسألة الله تعالى تبارك معي ala min ye a bɛɛ kɛra ala min ɲɛla ka soli ni nɛɛma caman jidi ka taa an ka kiraba in kan min ye Muhamadu Mustafa ye a n'a ka somɔgɔ sanumaw ani minnu ye baara ɲuman k'u nɔ la ala ka kisi ni hinɛ ni nɛɛma ala ka kɛ ani u bɛɛ kan o kɔfɛ an bɛ na k'a bɛɛ fo minnu bɔra yɔrɔjanw na ani minnu ni olu ka yɔrɔw ka surun maa o maa se an yɛrɛ se kɛnɛ kan ani minnu ŋaniya ɲuman bɛ yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye alhamdulillah su in na an bɛ ala barakada kɛnɛ kan ala barakada jumɛn de don an karamɔgɔ min ye an sɔrɔ nin kɛnɛ in kan min ye al-Ustaz Aseyid Adam Jabi ye ka d'a kan n'i ko Adam Jabi i b'a fɔ ko Ansar n'i ko Ansar i b'a fɔ Adam Jabi n'i ko Adam Jabi i b'a fɔ San n'i ko San i b'a fɔ Adam Jabi ala y'o de di anw ma an bolokɔrɔ yan Adam Jabi n'i y'a lajɛ ale min nana anw fɛ bi lamɔ kɛnɛ kɔnɔ yanni an k'an da don lamɔ kuma yɛrɛ la an b'an da don ale Adam Jabi yɛrɛ la parce que minɛn bi a ka maliya sɔrɔ n'a kɔnɔna fɛn de ye molo bila n k'i sɔn o t'i maasɛbɛya taamasiyɛn ye o la n'i ye Adam Jabi lajɛ mɔgɔ de don min y'a ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen di ala ma o tɛ bi ye Sherifu Usman Madane Aidara depuis k'a daminɛ 91 waatiw la
n'a ka kibaruyaw dɔnna fo ka n'a bila an filɛ yɔrɔ minnu na photo minnu tun bɛ bɔ banfula minnu tun bɛ don sécuritéw kunna ni dessinw b'a la fa banfula burujani don bilemalama min filɛ u kunna o ɲɔgɔn burujani ninnu a bɛɛ lajɛlen jaabi de tun b'a dilan ka na se 2000 ma an ka tournée na yan dɔ nana ni marchandise caman ye karamɔgɔ jaw b'a kan a bɛɛ lajɛlen tun ye Adamu Jaabi ka dilanlen n'a ka bɔlen ye a tugura sirifuw nɔfɛ k'u sankɔrɔta ni jaw ye k'u sankɔrɔta ni kumakanw ye k'u sankɔrɔta ni kɛwalew ye a ma dan o si ma Adamu Jaabi dɔnnitigi don dɔnnibaa don faamutigi don munna mɔgɔ min don a b'a yɛrɛ mɔsɔn k'a yɛrɛ dɔgɔya k'a bɛn ni mɔgɔw ye mais n'i y'a lajɛ a filɛ sigiyɔrɔ min na an bɛ don min na komi bi sisan kitabu 30 ni kitabu 8 a y'o de wɔlɔfɔ min ni min tɛ kelen ye a bɛɛ lajɛlen ye Adamu Jaabi kelen ka dilanlen mɔgɔ ta t'a la i b'a dɔn mɔgɔ min don dɔnni b'a la faamu b'a la a ka o faamu de kɔnɔna na a ye Sherifu Usman Madani Hayidara a y'a kumakan mɛn k'a faamu ka tila ka Sherifu Usman Madani Hayidara bolo ɲɛsin fan ka tila k'o fana ɲini k'o dɔn o ye jumɛn ye san 40 ni kɔ Sherifu Usman Madani Hayidara a bɛ fɛn kelen min kɛlɛ la o ye lamɔ ye a bɛ fɛn kelen min kɛlɛ la o ye jogo de n'i ko jogo i ko lamɔ ni mɔgɔ lamɔna i jogo ɲɛna n'i ka lamɔ ma ɲɛ i ka jogo ma ɲɛ donc san 40 ni kɔ Sherifu Usman Madani Hayidara b'o kɛlɛ min na ale yɛrɛ y'a ye n ka fara Sherifu Usman Madani Hayidara kan a ka nin baara belebeleba in na a bɛ kɛ sababu ye k'a dɛmɛ a bɛ min fɔ o faamuyaliko ɲuman na o de la a ye groupe créé WhatsApp sanfɛ ka tila tuguni o groupe in k'a sigi jamana fan bɛɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka kɛ international ye o la o groupe denw o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama fana o bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ wa groupe min bɛ anw fɛ sigida la yan o de ye groupe numéro 9 o groupe numéro 9 fana n'i y'a kɔnɔna lajɛ minnu b'a kɔnɔ ansaru dɔrɔn tɛ bɛɛ b'a la wa maa o maa b'a kɔnɔ n'i ye Jaabi ka kumaw lamɛn groupe yɛrɛ sanfɛ i b'a dɔn kodɔnna dɔ de b'a la ka kuma e yɛrɛ fɛ e min ye cɛkɔrɔba ye e min ye musokɔrɔba ye i san 40 san 50 san 60 san 80 i n'i ka maakɔrɔbaya a bɛ kumaw fɔ i n'i ka maakɔrɔbaya e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka kuma nin ye kodɔnna dɔ ye a bɛ fɛn dɔ f'i ye lamɔ na e yɛrɛ n'i ka maakɔrɔbaya i b'a dɔn i ni Ala cɛ n'i ye nin k'i ka denbaya kɔnɔna na walahi i ka denbaya bɛ hɛrɛ sɔrɔ bon vraiment Jaabi an b'a fo a ka kɔnɔnajɛya la ka tila k'a fo a ka majigin na ka tila k'a fo tuguni a ye hɛrɛ min kanu ni anw yɛrɛ ye ka se ka nin groupe in dayɛlɛ an ye an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc vraiment an b'a fɔ a ye k'a bisimila a bɔra ka so a nana ka so wa a ka nali fana a bɛnna ma a diyara an ye mais an b'a fɔ dɔrɔn nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ale Jaabi ka anw dɔn anw ka Jaabi dɔn a ka san dɔn san ka Moti dɔn Moti ka san dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilila kelen kumakan kelen ye a bɛɛ sɔrɔla cɛ kelen min sababu la diɲɛ kunnadiya ni lahara kunnadiya bi cɛ kelen min bolo bi o ye a se Yidi Sherifu Usman Madani Hayidara de donc alhamdulillah an bɛ Ala fo ni bani sɔrɔli ye an bɛ Ala fo ni bani ka dɔnnitigiya ye an bɛ Ala fo ni bani ka sirifiya ye ka Ala fo ni Ala kira joliya ye k'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo Ala k'a jira an na nin ye Jaabi ka lamɔ kɛnɛ sigiko fɔlɔ ye an fɛ yan Ala kana k'a sigiko laban ye ya Rabbi san caman na a kana dakuru ɲɛ 2 fɔ an ye lamɔ kan yan donna min ka bɔ ka tɛmɛ nin kan Ala k'o latigɛ o la sous-section bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka présidents olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'u bɛɛ fo an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fiyewu f'an ka foli de ta n'u kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka section président ma Umar Gindo a n'a ka jama ka d'a kan nin baara in a ka se ka fanga sɔrɔ a ka se ka se sɔrɔ a ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ tumana min na ni Usaz Baba ale min ye jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye
tuma min na a ye kuma in da a ɲɛ kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ an ka jama ani an ka nafolo ale ni an ka fɛn bɛɛ bɛ aw ka bila la nin baara in kɔnɔna na ni ala sɔnn'a ma an b'aw nɔfɛ a la fo ka taa ban donc vraiment an bɛ président Umar Gindo n'a ka jama fo k'a ɲini ala fɛ yarabi san caman bɛ ala bolo ala k'a jira an n'u la ka segin k'a ɲini ala fɛ tuguni section ye ala k'a kɛ section pilote ye ka section in taa ɲɛ yarabi ka section in tɛmɛ diɲɛ section bɛɛ ka ala k'o kɛ kira kanu kosɔn shirifu bonya kama sɔli ala muhammad wasalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nata kurnya fila fɔ an sadini musow bɛɛ lajɛlen dalanen na inshallah an b'a fɔ a ye k'a ka bisimila ala ka hɛrɛ k'an ye. An b'an ka mɛdiaw fo n'o y'an ka jatigiw ye o kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase radio Bani ale lamɛnbagaw ma fiɲɛ siraw kan sabu nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ directement Mopti ani a mara bɛɛ lajɛlen sualen bɛ radio Bani na bi su in na. O ye hɛrɛ ye o ye wasa ye o ye bonya ye an b'a fɔ ala k'an n'o wasa ni ala ma basi kɛ dimanche sufɛ fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan kokura ni kira n'a somɔgɔw olu bonya ye Al-Hussein kira mɔdenkɛ ale bangena sunkaloman kɔnɔ na o kama an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔgɛlikaw ka bonya na inshallah an bɛna kuma di tante Maimuna Tunkara ma. Kala ɲini ko Alahu Taala fɛ ka bɔ sitanɛ sɔrɔ n bɛ sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye masa min ye a daminɛ n'o de b'a laban o kɔfɛ n bɛ sɔli kira kan o kɔfɛ ka jama bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ani kelenya foli ani badenya foli ka foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen ka fɔ bɛɛ lajɛlen k'i bisimila nin kɛnɛ in kan o kɔfɛ n bɛ jaabi fo n delila k'a fɔ jaabi ko a bɔra san a nana a ka so ko Mopti y'a ka so de jɛgɛ dugu ani nɔnɔ kɛnɛ dugu ani malo jɛman dugu o de ye Mopti ye ko jaabi n'a ka jama ka bisimila o kɔfɛ n bɛ segin ka ɲɛsin musow ma ani denmisɛnninw ko nin kɛnɛ in tɔgɔ de ye ko lamɔ an karamɔgɔ ye kule don o don ko jogo bɛ fɔ lamɔ de kɔfɛ ni lamɔ ɲɛna dɔrɔn jogo bɛ fɔ ni lamɔ tiɲɛna jogo ko banna. Donc muso de denmisɛnninw du bɛ kule ni muso de denw yɛrɛ bɛ kule n'u baw de donc an b'a deli ala fɛ an karamɔgɔ ye min fɔ an ye ani an karamɔgɔ y'an bilasira min na n'o de ye jogo ɲumanya ye ala k'o nɔgɔya an muso ye an ka se k'o don an ka duw kɔnɔ denbayaw ka se ka lafiya an b'a deli ala fɛ ala k'o k'an ye o cogo la bon an tɛna kuma janya parce que waati janya na mais n tɛ se ka don kɛnɛ kɔnɔ ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni man karamɔgɔ fɔ cɛw cɛ muso fa ala ka diinɛ sira kan an filɛ nin sira min kan nin bɛɛ bɔra bamanan den ni basan den de la o de y'an bila nin sira in kan an ka sɔn k'a dɔn ko muso kan ka ladamu ka du ladamu ka jamana ladamu ka k'i ladamu o bɔra Sheikh Sidiki Usman Madani Hayidara de la o de la an ye lamɔ kuma mɛn don min an ma bila da girinda la an musow y'a kanu ka don ni lamɔ in na yaasa an bɛ se k'an cɛw n'an denw lafiya ɲɛnamaya in na an bɛna dɔɔnin min kɛ nin diɲɛ dugukolo kan an y'a kanu k'o kɛ lafiya la o de la an donna lamɔ nin na an b'a deli ala fɛ ala k'an dɛmɛ an ka se k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na ni bɔ kuma na yan na ni kun ye madame Danbele Maimuna Tunkara ka bɔ Mopti ni Ina Jara Daraden hakɛto min kuma na Ola bɛ tante Maimuna Tunkara fo kuma ɲumanw na an b'a fɔ ala ka hɛrɛ ka n'a ye a n'a taamaɲɔgɔnw ni o ye Fanta tɔgɔ fila ye Fanta Samakɛ ani Fanta Jalo ko ala ka n'o sara ni hɛrɛ ye. Wala sisan an bɛna wele bila an ka ɲɛmaaw ma o b'a jira k'a fɔ ko kurun ma fɛ ka surunya siya ma bawo ko n'i ye dunun bolobatɔ ye n'a ma fara i b'a sɔrɔ a bilatɔ don an ka président ba bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni o ye Umaru Gindo Faruku ye da ala sɔnna a n'a ka vice président olu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an b'a fɔ ko k'o sɛnsɛn ni ala sɔnna ka se an ma kuma kɔnɔ wala an bɛ wele bila Umaru Gindo ma. Nabi ɲuman tɔma Musa Konate ale bɛna kuma ni a dala ne ye ka fara Muhamadu Yatasayi Sufi kan ko bisimila ala ka an bɛn sababa ma kira n'a sɔn kanu kosɔn salli ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala folen kɔ a barikadalen kɔ a waleɲumandalen kɔ an ka section président Umaru Gindo k'an musadɛlen bi jaabi bisimila ani a taamaɲɔgɔnw k'u bɔra u ka so alhamdulilayi u nan'u ka so ko tɔɔrɔ dan ye dumuni kalama ye n'o tɛ ko foyi t'u sɔrɔ a ka mara kɔnɔna na tuma min na kibaruya sera a ma baba tɛnbili fɛ a ko baasi foyi t'a la ko n'u mago bɛ fɛn fɛn na section kɔnɔ k'a b'u ka bila la ka tila k'an ka premier vice président bila u ka bolo kan k'u mago fɛn fɛn na u ka tɛmɛ u ka sira fɛ section ka diɲɛ kɔnɔ ko jaabi lamɔ kɛnɛ kan k'a b'a la an seko n'an damajira la bawo an karamɔgɔ Seyidi Sirifu Usumani Madani Hayidara ale ka baara de don wa ko jaabi n'a ɲɔgɔnnaw n'olu mana dɔn maa min ka sigida kɔnɔ k'o ye hɛrɛ de ye i ka sigida kɔnɔ bawo o bɛna i ka sigida furakɛ a bɛna ladilikan mun da an ma o bɛ kɛ ɲuman de ye anw ye k'o ye musadiyaba ye ale Umaru Gindo yɔrɔ o kɔfɛ k'a bɛ na a b'a bɛɛ fo fɛn fɛn y'i senbɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na nin kɛnɛ barikama in na k'a b'i fo k'i waleɲuman dɔn fɛn fɛn ma i natɔ sɔrɔ o kana i segintɔ o sɔrɔ k'a bila ka foli kɛrɛnkɛrɛn a ka tɔndenw ye ka bɔ komitew la ka k'a bila sous section na minnu yɛrɛ kɛnɛ in kan k'ala ka hɛrɛ k'u ye ka sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka dugutigilakaw la k'an ka maire fo kɛrɛnkɛrɛn na karamɔgɔ filɛ pɔjɔ mun kan maire de b'a d'a ma wagati bɛɛ kɔnɔ n'an taara a b'a d'a ma gɛlɛya t'a la k'a bɛ maire fo o ɲumanya la ala k'a ka fanga jidi o kɔfɛ k'an ka gouverneur fana fo baara mun bɛ kɛ ale ka mara kɔnɔna na o kɔfɛ ko ale musa ka di kosɛbɛ Umaru Gindo jaabi foli la dan tɛ foli mun na an karamɔgɔ Madu Kulu da sera ma an sardini kɔnɔ jaa minnu bɛ yen fɔlɔfɔlɔ la ale de kɛra a dilanbaga ye a banna jago de la n'o ye jaabi yɛrɛ ye k'i ɲɛsin nin ma ko wajibi an karamɔgɔ a Seyidi Sirifu Usumani Madani Hayidara foto ka yira diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a ye gɛlɛya sɔrɔ a la nka ala sɔnna a tora a kan fo ala nana a dɛmɛ o sira kan o kɔfɛ an yɛrɛ bɛ jaabi k'a waleɲuman dɔn a ka fonisɛriya la utu kalo kɔnɔ biro national de ka diɲɛ kɔnɔna na an tun bɛ tournée la an selen san section kɔnɔna na an jigin san 16 kɔnɔna na nka maa min na jayi bɔra kalama k'an bɛ yen a nana foli bila n na an ye su 4 de si o su 4 bɛɛ lajɛlen la jaabi bɛ kunna bɔ a ka so ka n'a d'a ma a n'a min fɛn sumalen min ye boisson ye fo ka taa bɔ a y'o mun kɛ ala ka sara ni a ka baraji ye o tuma ka bɛn ni wagati yɛrɛ diɲɛ kama an ka président dala ne ye ko bonya mun dira a ma k'a bɛnna a ma ko n'u mana labɛn tuma o tuma ale Umaru Gindo pɛrɛlen don k'u bisimila Moti kɔnɔ yan nɔ ko a ka to bini kan sɔli ala rasulula. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an ka ɲɛmaaw fo u ka maabayani n'u ka maabakan na an b'a fɔ ala ka an n'o sara ni hɛrɛ ye o la siga t'a la nin de tun ye ɲɛbilababu ye minnu ni olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka tila ka segin a kan tuguni ni ala sɔnna ka sinikɛnɛ su fara an si kan ni o ye dimanche tile binnen ye o sufɛla ka dugu jɛ tɛnɛ na hakili la an ka ɲɛmaaw ko k'o y'a fɔ cogo ɲumanya ye ni dimanche tile binna o su ka dugu jɛ tɛnɛ na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Al-Hussein ale ka bangeni o kɛnɛ kan inshallah tubabuw ko dimanche su ayiwa farafinw ko tɛnɛ su a bɛɛ bɛ o su kelen in na ala k'a ɲɛ k'a d'an ma o la an bɛna mikoro segin an karamɔgɔ ma ni o ye Ustaz Adam Jabi an bɛɛ lajɛlen nakun ye ale min ye a bɛna bɔgɔ bɔ dabada la yarabi ala k'a wasa kira n'a so kanu kosɔn sɔli ala rasulillah Jabi bisimila. a n'a manto ɲumanw kan a n'a ka saba ɲuman bɛɛ lajɛlen kan an bɛ bonya di bonyatigiw ma ka karama di karamatigiw ma ka kodɔn di kodɔntigiw ma ka faamu di faamutigiw ma ka muɲu di muɲutigiw ma ka sabali di sabalitigiw ma ka fiku di fikutigiw ma ka hadisa di hadisatigiw ma ka kuranɛ di kuranɛtigiw ma ka diinɛ di diinɛtigiw ma o ye jɔnw ɲɛsiri filakaw don u ni mamaka
an ka ninnu ma kɛɲɛ ni ala ye min bonya mɔgɔ tɛ se k'o dɔgɔya ni ala ye min dɔgɔya maa tɛ se k'o bonya ala de sirifudenw bonya ala tilala k'a yira anw na ko ni tɔw ma ka kan ka na u ni tɔw kɛɲɛ ko n'a ma kɛ u mɔkɛ kama ko ale ala kun tɛ danni kɛ diinɛ karamɔgɔw bɛ fili nka diinɛ tigiw tɛ fili kuranɛ jiginna sirifudenw ka so u ni maa ma kan n bɛ sirifudenw jɔya an tɛ don kɛnɛ kɔnɔ ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ n'an ma foli tanu barikada waleɲuman dɔn n'an m'o ta k'o ɲɛsin sababulu asibaba ma sha'abulu wakati alimu kodo alama fa'ayirulu fahama samsu sumusu nemirasulu zamanu sha'adulu awan ala ka waraba ala ka kabako ala ka dalu ala ka yamaru kira tɛ nabi ɲuman tɛ n'i y'a jate karamɔgɔw cɛ la i bɛ fili kosɛbɛ cɛ mun ye an fa adama ka jelimandiya sɔrɔ a ye nabilayi idirisa ka dɔnni sɔrɔ ka nuhu ka kisi kuru sɔrɔ ka yusufu ka dawula sɔrɔ a ye musa ka cɛfarinya sɔrɔ a ye isa ka kabako sɔrɔ a ye mamadu ka yafa sɔrɔ k'a ka hinɛ sɔrɔ barika dafalen tigi duwawu dafalen tigi diinɛ dafalen tigi kuranɛ dafalen tigi limaniya dafalen tigi bonya dafalen tigi karama dafalen tigi wasa dafalen tigi a seyidi sherifu usmani madani haidara farafina ka bɛnsema cɛ kabako caman tigi biye sini ye a lakale an bɛ nabagaw fo ka kanubagaw fo an bɛ cɛbaw fo an bɛ musobaw fo aw kana sɛgɛn sa aw kana saliya diinɛ baara la ala kira n'a ka sabaw u ma sɛgɛn u ma saliya a y'aw miiri sa gulɔminaw ka fitiri ma se aw kana fɔ ko su kora jɛnɛyakɛlaw 0 heure b'a sɔrɔ olu ka seli fana ma seli kuma tɛ lasara aw b'a fɔ wajulu ka daminɛ ka ban joona cogo di o tuma limaniya dɔgɔyara de wa n b'a dɔn limaniya ma dɔgɔya hali n'an sira a la aw bɛ sigi k'an lamɛn wa aw bɛ tilen k'an lamɛn fana jataw de ye misima an bi numéro 9 n'o ye lamɔ kɛnɛ numéro 9 ala tɔgɔ ye joli ye 99 ala dɔnbagaw ala ɲɛsiranɲɛbagaw ala ta kɛbagaw ala welebagaw ala batobagaw sirifuw kanubagaw u bonyɛbagaw u dɛmɛbagaw o de kɛra lamɔ jama ye adama jaabi bi y'i ka don ye dɛ ala y'an fa adama dilan juma don adama tɔgɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ o ye 25 de ye nabilayi isa ale fana tɔgɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ o ye 25 ye ala ye kabako 3 kɛ ala t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ an fa adama danna ba t'a fɛ fa ti a fɛ hawawu danna fa b'a la ba t'a la isa fana danna ba bɛ o fɛ fa t'o la kabako danna 3 la wa kunu e donna 3e mois le 3 san masiri ye joli ye 7 kalo tile ani dolo cɛfini ye 3 ye diɲɛ fana ye tile 3 ye kunu ŋana kɛ bi ŋana kɛ sini ŋana kɛ sinikɛnɛ ŋana kɛ wa bi fana ye le 4 kitabuba ye 4 kulu walawu aya 4 a jinɛmuso kuntigi 4 mɛlɛkɛ kuntigi 4 jinɛ kuntigi 4 wahamiya kuntigi 4 kulu walawu ye aya 4 diɲɛ ye seleke 4 ye alikaba fana ye seleke 4 ye nabiɲuman ye 100 ani 24 kawusara ganima 100 ani 24 adamaden farikansi 100 ni 24 an bɛ fiɲɛw sama k'a bila o fana ye 100 ani 20 ani 40 ye su in na o ye 3e mois le 4 de sankaw ka belebele sankaw ka danyɔrɔba sankaw ka danni sanji sankaw ka danyebali sankaw ka kamalen kɔrɔ 2 ani tilan kunun sɔnni ye kunun dari la i bɔra ka kabako kuma de fɔ nin ye n fa ta ye nin ye n ba ta ye nin ye n yɛrɛbakun ta ye nin sabala jumɛn de tɔgɔ kari cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye i k'i ti pan ni su kama ye dɛ sankaw ka kuranɛtigi sankaw ka hadisatigi sankaw ka fikutigi diinɛ belebeleba ne miiri jiginna 1995
Haidara ka mawutu la question et réponse la o y'a sɔrɔ misiri ma kɛ tan o don i kumana o don forokiya kun b'i la belebele i ya mɔnɛ bɔ ala la ka mɔnɛ bɔ kira la ka mɔnɛ bɔ sirifu la ka bɔ amisaru la ka b'u kanubagaw la cɛya ani cɛfarinya ani jagɛlɛya o dafara e de la belebelew ka belebele dankɔrɔba i bisimila bonya dugu karama dugu wasa dugu jɛgɛkɛnɛ dugu nɔnɔkɛnɛ dugu diinɛ dugu kuranɛ dugu motikaw ko k'i k'i bisimila suuru baba su kelen tɛ tilan bɔ cɛw nana e de lamɛn musow nana e de lamɛn su in na ta ye a bɛ lakale su in na ka se sɔgɔma ma nin ye ne seko ye min y'i seko ye i fana ka bɔ k'o kɛ sa n ko silamɛya yɛrɛ bɛ daminɛ ni lamɔ de ye silamɛya ye ala dɔn de ye yɛrɛ dɔn kɔfɛ k'i yɛrɛ di ala ma ka ala ka sariya kala k'a dɔn k'i jogo ɲɛ ka da ala la k'i tile n'o kɛra an bɛ balo hɛrɛ la dɔ ti dɔ to ye dɔ ti dansago dɔ kan ko mɔgɔ b'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ de ka ala dɔn lamɔ ye yɛrɛ dɔn de fɛn duuru bi diyagoya silamɛ kelen kelenna bɛɛ kan jaabi b'o fɔ ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔ e de y'a sarati duuru in dafa a fɔlɔ ka jaabi kɛ ala kama ka bɔ sanga na i ye mɔgɔw bila ɲuman sira kan a sabanan ka mɔgɔw bɔ juguman na e ma juguman kɛ e ye jɛnɛkɛlaw tuubi ka politigiw tuubi ka kojugukɛlaw tuubi k'u bila ala ka sira kan a naaninan ka dɔnni ɲini kitabu 30 ani kitabu 8 e y'o de sɛbɛn a duurunan ka jaabi kɛ ala kama ka ye diinɛ baara la e de y'o kɛ sa jaabi. ayiwa alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ kalifa dongo ko kuma ɲɛna ala ka n'a sara ni hɛrɛ ye. Voilà, il n'a pas un an fɔ cogoya min na le 17 mars inshallah a yɛrɛ ye kɔɲɔkɛ kura ye sigida in kɔnɔ yan ɔ 17 ko la an ye hinduw bɔ an y'a ye su in na an bɛ lamɔ kɛnɛ de kan ɔ lamɔ kɛnɛ fana a national a n'a international groupe fana bɛ bɛn 17 groupe de ma ne o ye groupe 17 ye kalifa kelen sɔrɔ la a ka ban a ma ban dɛ an bɛ ɲɔgɔn na sa fo ka taa se le 17 ma inshallah o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa ka dɛmɛ sera groupe in ma. Vraiment ko ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnma an balimamuso dɔ bɛ yen ko nana Kadija Sumare a ye boisson caman de di su in na ko mɔgɔw k'o min ka u fa kosɛbɛ ani an balimakɛ ni o ye kanpolakaw ye ni ala sɔnna yatasa yɛrɛ balimakɛ don ɔ a yɛrɛ fana y'a seko n'a damajira kɛ minfɛnw na boisson ani ji ko bɛɛ lajɛlen ka se ka wasa su in na lamɔ kɛnɛ in kan an b'a fɔ ala ka n'o sara ni hɛrɛ ye o kɔfɛ groupe in yɛrɛ ɔ k'a dayɛlɛlen don maa bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnya ma téléphone android bɛ minnu bolo bitɔnmatigiw ko tɛ dɛ android bɛ minnu bolo ɔ n'a b'a fɛ ka yɛlɛ groupe in kan aw bɛ se baba tɛmɛli ma ni o ye président ye walima Madu Kulu inshallah o bɛ aw ajouter groupe kan bawo a nafa ka bon kosɛbɛ lamɔ walandaw olu bɛ di kɛnɛ kɔnɔna la wala an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'o sara o kumana bɛɛ kan k'i yɛrɛ groupe in kan parce que bamananw ko ten ko yanni i ka ɲaga fɛn ba fofo nɔ la min y'a fofo i bɛ fɔlɔ ka ɲaga o de la su in na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ala ni lamɔ kɛnɛ groupe o sababu don wala yarabi ala k'an wasa o kumana jaabi kɛnɛ b'i bolo ala ka hɛrɛ k'an ye. Salaam warahmatullahi taala barakatuh. Jaabi. Badenw an sigira hɛrɛ la ala k'an wele hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ an ka sigi ala ka kan ye dalu ye diɲɛ na ka kan ye dalu ye kiyama an bɛna min fɔ nin kɛnɛ in kan ala ka barika da o la an bɛna min lamɛn ala ka barika da o la o fila bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'o ye mɛnni ni fɔli kɔfɛ an bɛna min kɛ ala ka barika don a la an ka diɲɛlatigɛ ala k'a ɲɛ ala k'an sutura yarabi an bɛ min fɛ ala k'o k'an ye ala ye maa minnu bonya ala k'u bonya jira an na a ye minnu dɔgɔya yarabi ala ka n'u bonya jira an na diɲɛlatigɛ a fɛn jugumanba ye setanɛ de ye ala k'an gosi setanɛ na an bɛ motikaw fo su in na an nusadiyara an wasara an bɛ foli fɔlɔ an ka dɔnnibaw la a n'an karamɔgɔkaw ka tila ka motika bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛkɛrɛ ma n'an bɔra yen
Mbalemange Madu Kulu Naam. Mbafo Anato Belajeni Bamananw ngandalen caman bɛ yen karamɔgɔ y'a tiɲɛ Sheriff Ousmane Madane Haidara Sheriff Ousmane Madane Haidara ko miiri cɛ fila tɛ yen bɛn dangan kelen na ale de ye miirikɛ fila bila u ka bin tigɛ ɲɔgɔn da karamɔgɔ fila fɔlɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ɲɛŋunu de b'a bɔ ɲɔgɔn na mais dɔ ka na dɔ tan don kɛnɛ kan Ousmane Madane Haidara de y'o kɛ an filɛ yɔrɔ min an m'o dogo kunu an m'o dogo bi wa an bɛ sa o kan n'anw ye fɛn o fɛn kɛ nin diinɛ in na anw tɛ ale de don Ousmane Madane Haidara ale tɛ karamɔgɔ ye ale ye maa dilalaw dilanba de don motɛri sɔrɔla o Madu Kulu n'a ɲɔgɔnna 100 de bɛ Moti yan o ye Moti section ye olu ka maa dilannɔ o ka bon dɛ ɔ jango dɔrɔn tɛ o miliyɔn caman alhamdulillah an b'an karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye bamananw ka kuma de don ko ni ɲuman kɛra muso ye ko wale ɲuman dɔn ni barikada kan ka k'a ka kɔɲɔ cɛ ala k'an karamɔgɔ sara k'an ka ɲɛmɔgɔw fo Umar Gindo k'a fɔ a ye ko n ye Haidara Kasama na n ye Ansaru ye tɛ kɛwale de don nin wale in min filɛ nin ala b'a dɔn an m'a kɛ ka tɔgɔ ɲini an ma jɔyɔrɔ ɲini a na mais ne bɛ Motikaw fo depuis nin groupe in sigira u cɛsirila ka cɛsiri jaabi an filɛ o kɛnɛ ka su in na groupe international ka lancement kɔfɛ olu de ka lancement kɛra filanan ye o bɛ cɛsiri de jira Mopti a n'a lamini karamɔgɔ minnu bɛ yan bɛɛ b'a kɔnɔ an b'u fo Haidara ye nin de jira an na wa kira fana ye nin de jira silamɛw la n'o ye kelenya ye n'o ye sɛbɛya ye n y'o de fɔ kunu n ko Haidara ka ko daminɛna yan an ka lamɔ fana o taaɲɛ daminɛna yan ko siga t'a la a bɛ ɲɛ Motikaw an b'aw fo ala k'a n'aw sara ka kumala bɛɛ lajɛlen fo an baw kɛrɛkɛrɛ ma an b'u fo ni lamɔ ni mɔgɔ ta de don kɛrɛkɛrɛ ma an baw niyɔrɔ don sabi maaya bɛɛ bɛn'a kan ko den ye muso de ta ye ko bamananw b'a fɔ ko den fan bɛɛ y'a fa ta ye ko fa tulo fila ne ti ko dɔn e b'a fɔ ko a fa de ta don nin kuma in b'a jira k'a ba de ta don ko sabi ba de b'a fɔ nin don nin dabila o ka bɔ yen ni den yɛrɛ n'a tiɲɛna a bɛ kɛ ba kelen ni yɔrɔ ye mais n'a ɲɛna an bɛɛ ta don fɛn yɛrɛ b'a fɔ ko an den tɛ wa o y'a ɲuman ye dɛ n'a tiɲɛna bɛɛ ko nin ye jɔn ka muso kolon den muso a bɛ ten de muso de bɛ den susu n'a kinibolo ye k'a numanbolo kɛ ka diɲɛ lamaga o ye k'a lajogoya n'i ka cɛsiri ye ani ka sabali ye ani ka muɲu ye ale yɛrɛ bɛ k'i numanbolo ye ka diɲɛ lamaga la bamananw ko muso ɲuman tɛ du min kɔnɔ ko kaburu ka fisa o ye
o la an b'aw fo a ka wuli ka jɔ la an y'an nɔ fana ye mais ala ka dɛmɛ bɛ yen n'an bɔra yen an bɛ kɛnɛ ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo su in na an n'u sadiyara nin baara ninnu baara tɛ min ni maa kan ka belege a kɔ u y'a fɔ cogo min lamɔ kɛnɛ in gurupu 20 ani 7 de don lamɔ in international de don a bɛ Mali la Burkina Côte d'Ivoire Sénégal Faransi Congo ala mɔgɔ dɔw bɛ Niger Mali région kɔni bɛɛ a b'a région bɛɛ la mana an balima motikaw an mana wari ɲini aw fɛ an mana a k'an kɛ député a k'an kɛ maire ye a y'an ka to ma bi an bɛ don min ko bi an faso ɲɛsin bɛ gɛlɛya dɔ ma nin waati la sabi juguw kɛra k'a kori de fan 4 bɛɛ fɛ mais min ka jugu n'o ye an kana denmisɛnninw sɔrɔ walama an kana crédit bilankɔrɔ an ka dɛsɛ ka bilankɔrɔ sɔrɔ n'o ye sini denmisɛnninw ye min bɛ se ka gɛlɛya wuli o de kan badenw bi an bɛ don min ko bi hali ɲini ma walawala bɛɛ y'a faamu jugu caman de kɛn bɛ k'an kori wa u b'an kan mais min ka jugu na jugu yɛrɛ bɛɛ ye o ye min b'an na de o de ye jugujuguya ye bɛɛ bɛn n'a kan ko jogow tiɲɛna an bɛ se ka sigi ten wa fo dɔw ka ba ka fa dɔw ka nan ka diya kuruku nɛfu aw k'a ka bani ka fa diɲɛ bɛɛ ka nan ka diya nin do dɛ y'o de fɔ nin baraji dan t'a la bi an bɛ don min ko bi an kan ka denmisɛnninw de sɔrɔ k'u dilan u ka ɲɛsin nin gɛlɛya in ma bɛɛ kana sigi ka kamana gan k'an b'a kɛ cogo di yɛrɛ dilan o ka fisa cɛɲɛ ye dɛ kumana gɛlɛya min b'an kan bɛɛ bɛ kule la an bɛɛ kamana galen don fo de maaw ka sɔrɔ min bɛ sini nata denmisɛnninw labɛn ka bila o kumana n'o kɛra a bɛ wajibiya an bɛɛ de kan aw fɛn o fɛn de tulo bɛ n kan na ani minnu bɛna ne lamɛn an ka wuli n'an ka wajibi ye n'ala y'i kɛ ba ye mun bɛ wajibi i kan i ka kɛ ba ɲuman ye n'a y'i kɛ fa ye fa ɲumanya bɛ wajibi i kan i den n'a tiɲɛna mɔgɔw t'i to yen u b'a fɔ karisa e tɛ se k'i den ladon de wa a tɛ f'i ma o tuma ala bɛna mun f'i ma lahara baden f'a k'a faamu kuma min b'a la ka fɔ ne ye tɛ koyi mɔgɔya ye e y'a faamu cogo di ni den kelen tiɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ dan ne la cogo di kana taa i kunfɛ dɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ ne ko diɲɛ bɛɛ bɛ dan ne la o bɛ dan ne la cogo di i ni bara ye n bɛ jogo kelen ta ni den kelen jogo tiɲɛna n'a kɛra suli bɛɛ bɛ dan ne la ne ko a ti dugu kelen sɔnw y'a f'u ye u bɛ sigi de u yɛrɛ kɛ ko bisinɛsi walayi u bɛ min kɛ walifɛn ɲɔgɔri la n'u y'a kɛ halala ɲinini na u b'o si 2 sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔri n karamɔgɔ ka don mobili la ka t'i nɔfɛ fo Bamakɔ k'i bi Bamakɔ ka sɔrɔ ka segin n'u yɛrɛ i bɛ danger la sɔnw bɛ wuli bilahi fo ka taa hiji la fo Maka sonyani dɔrɔn kama ni mɔgɔ kelen jogo tiɲɛna dɔrɔn diɲɛ bɛɛ de bɛ danger la e bɛ
bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ la Côte d'Ivoire ka na Mopti ya i ka ci dɔ la nin jogo bɛ diɲɛ yan a bɛ ka fɛn suɲɛ yan ne ye Ivoirien de ye a jogo tiɲɛna Mopti yan o tuma na ni mɔgɔ kelen jogo tiɲɛna bɛɛ bɛ dan ni hakili sɔrɔla an kan ka mun de kɛ ka wuli ka i don sɛbɛ la bi nin de kɛmɛ ka an tɔɔrɔ Mali kɔnɔ o tuma na an ka fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw lamɔli la groupe in dayɛlɛlen don taabolo ko tɛ siya ko tɛ wolomali fansi t'a la i mana kɛ maa o maa ye n'i bɛ fɛ ka dɔɔni sɔrɔ nin dɔɔni in na a labilalen don wa karamɔgɔw b'an bolo fan bɛɛ maa min mana Madu Kulu sɔrɔ e fɛ yen mun to la Baba Tembeli bɛ yen Usumana an k'a to k'ale ɲɔgɔnna ba kɛmɛ o tuma na bɛɛ welelen don an ka président y'a fɔ cogo min an mago bɛ jama o jama n'aw farala ɲɔgɔn kan n'aw mago bɛ lamɔ in na aw k'a dɔn u b'aw ka bila la n'an karamɔgɔ barika ye n y'o de fɔ n ka président ye n bɛna nin walawala k'a faamu monsieur Gindo aw n'a karamɔgɔ kɛra mangoro su ye mɔgɔw b'a la k'aw kɛru ni kabakuru ye aw b'aw den bilenmanin d'u ma u b'o dun k'u diya ka taa n'u yɛrɛ ye ok Rivaldo dɛ aw k'a lajɛ kɛ ninnu bɛ wari de bɔ nin waajuru kelen labɛnni 200.000 don mais dɔw de b'o wari bɔ k'u ka baara bila k'u ka fɛn bɛɛ bila ka n'u sigi ka maaw kɔnɔ a ye n'a ka kanga mais jugu t'u la olu kelen kɔ bi ko a ye na aw ka dege lamɔli la a denw jogo jugu minnu b'o la u ka b'o la hakiliman kelen-kelenw de nana mais wele bɛ yen ni ko nana maaya bɛ tɛle ni Ala ye n jira bɛɛ la bɛɛ bɛ jɛ ka kɛ maa sɛbɛ ye jɔn de bɛna don jɔn de bɛna tɔɔrɔ jɔn de bɛna don janɛmɛ na o tuma na Ala ka latigɛw don n'i ye kodɔnna ye dɔrɔn i b'i yɛrɛ ɲini namu gɛlɛya an bɛ min nɔfɛ nin sababu la Ala ye a wajibiya parce que sariya y'a wajibiya n'Ala ye den d'i ma kalifa de don Ala yɛrɛ ka kuma na o ya ayyuhallazina amanu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allahu al-azim Suratul Ahzab tahrimu aya worona ko ya aw mɔgɔ minnu limaniyara k'aw k'a dɔn a y'aw yɛrɛ kisi a y'aw kisi a n'aw somɔgɔw wa ahalikum ka bɔ jumɛn ma naaran ka bɔ tasuma ma wa quduha a takurunda min bɛ kɛ ka tasuma mana naasu mɔgɔw wali hijara namu gɛlɛya n kan k'i siran farakuru min kɛ tasuma min mana n'a ye o yɛlɛmana dɛ ne hakili la farakuru de bɛ kɛ gaburu ye parce que tasuma tɛ se k'a mana anw fɛ diɲɛ na ko lahara tasuma n'i ye kɔɔri bila la a t'o jeni n'i ye bin bila la a t'o jeni saba a t'o nɔfɛ fara min tɛ se ka jeni dɛ a b'o de jeni mun na k'olu kɛra boli ye n terikɛ e min y'a dilan don i y'a dɔn e kɔni a bɛ t'e nɔfɛ ko bunadamaden ni fara ko an k'an yɛrɛ kisi an n'an somɔgɔw ka tila k'a f'i ye i kisi yɔrɔ tɛ yen ko mɛlɛkɛw de b'a kunna rilazun u kɔgɔlen don rilazun u ka farin o kɔrɔ ye tilacogo foyi t'i la wa u tɛ Ala kota fiyewu wa min mana f'u ye tigitigi u b'o de kɛ
ye kuranɛ ka kuma ye i y'a fɔ mana ni nin bɛ lamɔ wajibiya silamɛ bɛɛ kan siga t'a la i k'i yɛrɛ ɲini sabu n'i kisira ne selila n'i jogo ɲɛna n'i bana k'i den jogo ɲɛ i k'a dɔn i ka seli bɛɛ bɛ kɛ fu ye ala nɔ tɛ dɛ e yɛrɛ don siga t'a la bilibali don munna ne jogo ɲɛna i ye den jugu min bila i kɔfɛ e mana sa e ye den jugu min bila o ka jɛnɛya dɔrɔgu ta nin si ti kɛ fo u ka dɔ fara u yɛrɛ kan siga t'a la n'i den ye jɛnɛya kɛ a kelen don wa ayi dɛ e ka a labilali Allahu akbar ani min y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o jurumu bɛɛ b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ siga t'a la bilibali don ale yɛrɛ y'a den wolonwula lamɔ o tɛ mɔden ye o fana b'e sɔrɔ kaburu Allahu kɔnɔ akbar o bɛ taa se maa tan ma e ka baraji tɔ bɛ to foyi tɛ to i mago sara banna pewu kana kɛ dɛ wa n y'o min fɔ a yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye kira y'o de fɔ sinaya b'a kan ko n'i sera ka den kelen den fila k'o lamɔ ko e k'i sigi ala ye alijinɛ d'i ma siga t'a la e mana sa hali ni siga b'i ka alijinɛ ko la i ye den kelen min dilan walama i ye den fila min dilan ale bɛ baraji min kɛ i kɔfɛ parce que ala i mana fɛn o fɛn kɛ ala y'a taa a bali la ayi kira y'o de fɔ dalu ala alkhayri kɛ fa'ili wa dalu ala sharri kɛ fa'ili n'i ye ɲuman jira i kɛra sababu ye ka ɲuman jira i n'a kɛba bɛ ye wa n'i kɛra sababu ye ka juguman fana jira i n'a kɛba bɛ ye o la i y'o ɲuman min jira o baraji b'i sɔrɔ yen o mɔdenw o ta mɔdenw bɛɛ b'i sɔrɔ yen a kɛra di o kumana nin ye baara de ye min bɛ bonya n'an kelen kelenw ta ye nin kɔfɛ n badenw lamɔ ye wajibi de ye ko dɔnna bɛɛ kan parce que ni maa o maa n'i ma lamɔ i sɛgɛnna diɲɛ na lamɔ kɔrɔ ye di de ye k'i dilan ka ɲɛ yala i bɛ se ka dilan diɲɛlatigɛ kɛ ka ɲɛ jogojugu a man ɲi foyi ma foyi fɛn o fɛn n'a jogo tiɲɛna dɔrɔn a banna o kumana lamɔ wajibi de don an y'a ye anw kɔni a tiɲɛna an bolo gouvernement o kan ka jɔyɔrɔ min ta o ma ta du kan ka min ta o ma ta o tuma sisan jɔnni kan ka wuli anw minnu ye bangebaaw ye anw bɛ wuli n'anw wulila du wulila n'anw wulila jamana wulila o kumana an ka wuli o weleda de bɛ yen lamɔ international fɛ an ka président ba tɔgɔ la n'o de ye CTA ye Gawusu Tarawele Amadu Gawusu Tarawele cɛ min de don n'a ka bana tɛ a bɛ ye nin kɛnɛ in kan an b'a fo ko wele ka da diɲɛ bɛɛ ma an ka fara ɲɔgɔn kan nin bana in min bɛ diɲɛ na an ka jɛ k'a furakɛ ma o hukumu kɔnɔ an bɛ bɛɛ wele i ka fara an kan an ka jɛ ka nin baara in kɛ lamɔ n'i ye jate minɛ mɔgɔ ka baara o de kumakan kɔrɔtalen don ka tɛmɛ i ka kumakan kan sɔmi an ka sigi ka kule an ka baara kɛ n'i ye du tiɲɛni lajɛ i b'a sɔrɔ a b'a cogo la parce que ala kɛn bɛ ka diɲɛ dan siraw de kan na mun gɛlɛya n'i ye ka sukaro kɛ ji la a bɛ kɛ di a bɛ yɛlɛ de ɔhɔ i ni baraji i y'a sɔrɔ de sisan a bɛ diya n'i ye kɔgɔ k'a la a bɛ kɔgɔ timiya de n'i ye kɛlɛkɛlɛ k'a la don wa diɲɛ bɛ ten de ala ye diɲɛ dan ten de n'i ye ka min kɛ ala b'o jaabi o tuma na ala ti maa tɔɲɔ dɛ n'i ye fɛn o fɛn ye i la i yɛrɛ fɔlɔ an ka maayaw dilanla dilancogo dɔ la